কথা যেটা এটা अच्छा আমি কামাই বরে কামাই করে রান্না করতে গেলে আমি কাম করবো না, বিয়া করবো না জীবনে। এইভাবেই থাকবে। হ্যাঁ, সারা জীবন এইভাবেই থাকবে। এত মৃত্যু হয় হবে, না হয় না হবে, যে তুই দিনটা। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरी जान जाए।